2020-34, deux sujets en relation avec le référendum pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie la veille du vote, 2 octobre 2020. ニューカレドニア独立のための投票日の前日。単語 La Nouvelle-Calédonie. ニューカレドニア1946年に海外領土1998年のジューメア協定により1999年に特別共同体となった。Une collectivité d'outre-mer, comme 海外特別共同体コム collectivité nationale, 集団国家共同体 composée, 構成された France métropolitaine, フランス本土 relevé de, の所管に属するの領域である。relevé, égal à relever, 再び起こすの領域である。 une souveraineté, 市場権、主権最高の力。 souverain, 市場の主権を持つ最終の Cana, ニューカレドニアのメラネシア系先住民族。 formé, 形作る結成する。 peuple autochtone, égal à indigène, 先住民。 autochtone, auto plus cton, 土着の原住の矢印自分自身大地。 constitué, を構成する占める、となる。 premier, 一番目の最大の néo-calédonien, ニューカレドニア人。 Polynésie, ポリネシア人ミクロネシア人とメラネシア人の根血。 Saint-Barthélemy, カリブ海にある島。 Saint-Martin, カリブ海にある島。 Saint-Pierre-et-Miquelon, 北アメリカにある群島。 Wallis et Futuna, ニューカレドニアの遥か東にある島。 se distinguer de, 異なる。 une collectivité d'outre-mer, comme, 海外特別共同体コム。 département d'outre-mer, DOM, 海外圏。 région d'outre-mer, Rome, 海外地域圏。 DOM-TOM, territoire d'outre-mer, 海外圏海外領土。 département, フランスの県。 région, 行政地域圏数圏からなる。 retourner, 意見を変えさせる裏返すひっくり返す。 une urne, urne électorale, 壺、投票箱。 voter, 投票する採決する。 un pour, 賛成。 un contre, 反対。 un référendum, 国民投票。 une autodétermination, auto plus détermination, 民族自決矢印自分自身決断。 autochtone, auto plus cton, 土着の原住の矢印自分自身大地。 emporter, 持ち帰る勝ち取る獲得する。 remporter, égal à gagner, décroche, 賞を勝ち取る獲得する。 un revirement, re plus virer, 意見の急激な変化方向転換矢印で回転する。曲がる。 un virage, 道路のカーブ方向転換。 virer, 車がカーブを切る方向を変える。 un meeting, 政治集会。 campagne, égal à campagne électorale, 選挙運動。 dernier instant, 最後の瞬間。 un instant, 瞬間、一瞬、その時。 convaincre, co plus vaincre, 説得する納得させる矢印ともに任す征服する。 d'un côté, de l'autre, 一方では他方では。 partisan, 党主義などの支持者信奉者。 une sortie, 出撃、出陣、風切り。 à être fier de, を誇らしく思うを自慢する。 fier, 誇り高い自尊心のある。 sortir, 心である。 d'un côté, de l'autre, 一方では他方では。 prêt, 準備のできた用意のできた。 faire, feront, する。 dépendre, égal à des plus pendre, 吊るすかかる依存する協調吊るすかける。 un archipel, 群島、列島。 prendre, 様相を呈する見せる。 un tournant, 曲がり角、天体、天気。 décisif, 決定的断固とした。 une décision, 決定、決断、決議。 signer, 署名する調印する。 un accord, 和解、協定。 ouvrir, 道などを切り開く。 une voie, 道進むべき道、ルート。 autorité locale, 地方当局地方、文献。 une autorité, 権力機関、当局、自治体。 locale, 地方の地元局地的な。
Organiser. 企画準備する催す開催する。Un référendum. 国民投票。Un argument. 要旨、論証、議論。Emporter. 勝利や賞を獲得する。Un accord. 和解、協定。Stipuler. 契約の中で定める規定する藁を折って契約する。Une stipule. 植物の茎託用、藁 En cas de. の場合には、もし、なら、Un référendum. 国民投票。Prévoir. 用意する予定する。Partisan. 党主義などの支持者信奉者。Emporter. 勝利や賞を獲得する。Cette fois-ci. 今回、Un État souverain. 独立国。Souverain. 主権を有する。Assurer. 確保する遂行する。Une mission. 任務、役割。Régalien. Royal. 王権に属する。Un verdict. 評決、判定、審判。Une métropole. 海外領土などに対する本国内地。本文 2020-34, deux sujets en relation avec le référendum pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. La veille du vote, 2 octobre 2020. La Nouvelle-Calédonie est une collectivité française d'outre-mer, composée d'un ensemble d'îles situées à 1407 km à l'est de l'Australie et à 16 pieds 740 km de la France métropolitaine. Elle relève de la souveraineté française depuis 1853. Elle était habitée avant l'arrivée des Européens par des Kanas qui forment le peuple autochtone et constituent la première communauté de la Nouvelle-Calédonie avec 39% des Néo-Calédoniens. Les autres sont la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis et Futuna. Elle se distingue des départements, DOM, et des régions, Rome d'outre-mer, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et la Réunion. Présentatrice. Les habitants de Nouvelle-Calédonie vont retourner aux urnes dimanche et voter pour ou contre l'indépendance. C'est le deuxième référendum d'autodétermination. En novembre 2018, le non l'avait emporté à plus de 56%. Faut-il s'attendre à un revirement? Explication de Julien Noni. Journaliste. Dernier meeting de campagne en Nouvelle-Calédonie et dernier instant pour convaincre. D'un côté, les partisans du oui à l'indépendance. Drapeau Kana de sortie. Partisan du oui. Il faut être fier de sortir ces couleurs-là parce qu'on a lutté longtemps. Nos fils ont lutté. Alors, il faut qu'on continue. Journaliste. De l'autre, les militants du non. Partisan du non. Je vote non parce que, voilà, on n'est pas prêt pour l'indépendance. Journaliste. Quel choix feront les 180 000 électeurs calédoniens ce dimanche? De la réponse dépend l'avenir de cet archipel, français depuis 1853. Un avenir qui avait pris un tournant décisif en 1998. Après de longues négociations, Lionel Jospin, Premier ministre, signe les accords de Nouméa. Ils ouvrent la voie à une possible indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Les autorités locales ont 20 ans pour organiser un référendum. En 2018 donc, les arguments du non. Partisan du non. Mais comment est-ce que la Nouvelle-Calédonie pourrait vivre sans la France? Les hôpitaux, les écoles, comment est-ce que ça pourrait exister? Journaliste. Point de suspension. L'avait emporté à plus de 56%. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les accords de Nouméa stipulent qu'en cas de victoire du non à l'indépendance, un deuxième et même un troisième référendum sont prévus. Ce dimanche, c'est donc la deuxième chance pour les indépendantistes. Partisan du oui. Tous les peuples ont le droit d'être libres dans le monde et pourquoi pas le peuple Kana? Journaliste. Si les partisans du oui l'emportent cette fois-ci, la Nouvelle-Calédonie deviendra un État souverain mais la France continuera d'assurer ses missions régaliennes pendant une période de transition. Verdict, dimanche à 11h, heure de métropole. 要約 Un référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. 1.
Il y a des informations géographiques et historiques sur la Nouvelle-Calédonie. La majorité des gens ne connaissent rien sur la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie est un archipel français de 270,000 habitants dans le Pacifique Sud et elle est officiellement française depuis 1853. Les Kanas sont les habitants originels de la Nouvelle-Calédonie 1998. Les accords de Nouméa pour donner la possibilité de l'indépendance. La France a donné un délai de 20 ans pour organiser un référendum sur l'indépendance. Le gouvernement local l'a organisé en 2018. 2. Le référendum de 2018. Plus de 56% des Néo-Calédoniens ont dit non à l'indépendance en cas de victoire du non. Les accords de Nouméa prévoient l'organisation d'un deuxième et troisième référendum. 3. Le deuxième référendum en 2020. Le résultat était encore une fois non à l'indépendance. 85% des habitants ont voté, une très forte participation. Diminution du non, on est passé de 56 à 53%. Les gens pour l'indépendance. Ils utilisent des drapeaux Kana. On lutte, nos fils ont lutté. Tous les hommes dans le monde ont le droit d'être libres. Pourquoi pas le peuple Kana? Les gens contre l'indépendance. On n'est pas prêt pour l'indépendance. On ne peut pas vivre, école, hôpitaux, sans la aide de la France. Les politiciens. Les loyalistes, il faut que l'État joue un rôle et nous oblige à discuter. Les partisans de l'indépendance, il n'y aura jamais la paix ici. Astérisque. La France, j'entends la voix des indépendantistes mais c'est seulement ensemble, égal avec Paris, que nous construirons l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. 日本語訳ニューカレドニア1946年に海外領土1998年のヌーメア協定により1999年に特別共同体となった。 La Nouvelle-Calédonie. 海外特別共同体コム Une collectivité d'outre-mer, comme 集団国家共同体 collectivité nationale, 構成された。 composée. ニューカレドニアは、オーストラリアの東1407キロに位置する島繰り返しからなるフランスの海外特別共同体、コム、です。La Nouvelle-Calédonie est une collectivité française d'outre-mer, comme, composée d'un ensemble d'îles situées à 1407 km à l'est de l'Australie. フランス本土 France métropolitaine. フランス本土から16,740キロにあり、Et à 16 740 km de la France métropolitaine. の所管に属するの領域である。 Relevé de 再び起こすの領域である。 relevé, égal à relever. 市場権、主権、最高の力。 Une souveraineté. 市場の主権を持つ最終の Souverain. 1853年からフランスの主権の領域となりました。Elle relève de la souveraineté française depuis 1853. ニューカレドニアのメラネシア系先住民族。 Kanak. ヨーロッパ人が来る前に住んでいたのはカナク人で、Elle était habitée avant l'arrivée des Européens par des Kanas. 形作る、作る、結成する。 Formé. 先住民。 Peuple autochtone, égal à indigène. 土着の、現住の、矢印自分自身大地。 Autochtone, auto plus cton. カナクは先住民で結成する。Qui forme le peuple autochtone. を構成する、占める、となる。 Constitué. 一番目の、最大の。 Premier.
ニューカレドニア人。 Néo-calédonien. ニューカレドニア人最大のコミュニティで、ニューカレドニアの 39% を占めています。Et constitue la première communauté de la Nouvelle-Calédonie avec 39% des Néo-Calédoniens. ポリネシア人、ミクロネシア人とメラネシア人の根血。 Polynésie. それ以外の、コム、海外特別共同体の住民は、ポリネシア系フランス人で、Les autres COM sont la Polynésie française. カリブ海にある島。 Saint-Barthélemy. カリブ海にある島。 Saint-Martin. サンバルテルミー島、サンマルタン島、Saint-Barthélemy, Saint-Martin. 北アメリカにある群島。 Saint-Pierre-et-Miquelon. ニューカレドニアのはるか東にある島。 Wallis-et-Futuna. サンピエール島ミクロン島とボリスプツナの住民たちです。Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna. 異なる。 Se distinguer de. 海外特別共同体、コム。 Une collectivité d'outre-mer, comme. 海外圏。 Département d'outre-mer, DOM. 海外地域圏。 Région d'outre-mer, Rome. 海外圏海外領土。 DOM-TOM, territoire d'outre-mer. フランスの県。 Département. 行政、地域圏、数県からなる。 Région. 海外特別共同体、コムと異なる、海外圏ドムオと海外地域圏ロムは、Elle se distingue des départements, DOM, et des régions, ROM d'outre-mer. グアドループフランス領、ギアナ、マルティーニークマヨットとレユニオンなどです。2. La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et la Réunion. Présentatrice. ニューカレドニアの住人は、Les habitants de Nouvelle-Calédonie. 意見を変えさせる、裏返す、ひっくり返す。 Retourner. 壺、投票箱。 Une urne, urne électorale. 日曜の投票箱を前に意見を変えるのでしょうか。Vont retourner aux urnes dimanche. 投票する、採決する。 Voter. 賛成、 Un pour. 反対。 Un contre. フランスからの独立に賛成か反対、どちらに投票するのでしょう。Et voter pour ou contre l'indépendance. 国民投票。 Un référendum. 民族自決矢印自分自身決断。 Une autodétermination, auto plus détermination. 土着の、厳重の、矢印自分自身大地。 Autochtone, auto plus cton. 今回は2度目の民族自決の国民投票です。C'est le deuxième référendum d'autodétermination. 1回目は2018年の11月に、En novembre 2018. 持ち帰る、勝ち取る、獲得する。 Emporter. 賞を、勝ち取る、獲得する。 Remporter, égal à gagner, décroche. 独立ノーは 56% を超える投票を獲得しました。Le non l'avait emporté à plus de 56%. 意見の、急激な変化、方向転換、矢印で回転する、曲がる。 Un revirement, plus virer. 道路の、
カーブ、方向転換。 Un virage. 車がカーブを切る、方向を変える。 Virer. 前回の方向転換を期待しなければならないのでしょうか？ Faut-il s'attendre à un revirement? 到着者が報告します。Explication de Julien Denis. Journaliste. 政治集会。 Un meeting. 選挙運動。 Campagne, égale à campagne électorale. ニューカレドニアの最後の選挙運動の政治集会で、Dernier meeting de campagne en Nouvelle-Calédonie. 最後の瞬間。 Derniers instants. 瞬間、一瞬、その時。 Un instant. 説得する、納得させる、矢印ともに任す、征服する。 Convaincre. Qu'au plus vaincre. 最後の瞬間まで説得しています。Et dernier instant pour convaincre. 一方では、他方では。 D'un côté, de l'autre. 党主義などの支持者、信奉者。 Partisan. 一方の独立にイエスの支持者たちです。D'un côté, les partisans du oui à l'indépendance. 出撃、出陣、風切り。 Une sortie. カナクの出陣の旗です。Drapeau Kana de sortie. Partisan du oui. を誇らしく思う、を自慢する。 Être fier de. 誇り高い、自尊心のある。 Fier. 出身である。 Sortir. この旗の色の出身であることを誇りに思うべきです。Il faut être fier de sortir ces couleurs-là. なぜなら長年戦ってきた証ですから。Parce qu'on a lutté longtemps. 私たちの息子たちは戦ってきました。ですから、これを続けなくてはいけないのです。Nos fils ont lutté. Alors, il faut qu'on continue journaliste. 一方では、他方では。 D'un côté, de l'autre. 他方では、独立反対の活動家たちは、De l'autre, les militants du non. Partisan du non. ノーを投票しますそう今は。Je vote non parce que, voilà. 準備のできた、用意のできた。 Prêt. 独立の準備ができていないからです。On n'est pas prêt pour l'indépendance. Journaliste. する。 Faire, feront. この日曜日、18万人のニューカレドニア選挙民は、どのような選択をするのでしょうか？ Quel choix feront les 180 000 électeurs calédoniens ce dimanche? その答えには、De la réponse. 吊るす、かかる、依存する、強調吊るす、かける。 Dépendre, égale à des plus pendre. 群島、列島。 Un archipel. 1853年以来フランスであった、この群島の未来がかかっています。Dépend l'avenir de cet archipel, français depuis 1853. 様相を呈する、見せる。 Prendre. 曲がり角、展開、転機。 Un tournant. 決定的、断固とした。 Décisif. 決定、決断、決議。 Une décision. それは1998年に決定的な展開を見せた未来です。
Un avenir qui avait pris un tournant décisif en 1998. その後長い交渉を、Après de longues négociations, ジャック・シラク政権でのリオネル・ジョスパン首相が行い、Lionel Jospin, Premier ministre. 署名する、調印する、 signer, 和解、協定、 un accord, ルメア協定に調印しました。Signe les accords de Nouméa. 道などを切り開く、 ouvrir, 道、進むべき道、ルート、 une voie, ルメア協定が道を切り開いたのは、 Ils ouvrent la voie. ニューカレドニアの独立の可能性です。À une possible indépendance de la Nouvelle-Calédonie. 地方当局、地方分権、 autorité locale, 権力、権力機関、当局、自治体、 une autorité, 地方の、地元、局地的な、 locale, 地元当局が、 Les autorités locales. 企画準備する、催す、開催する、 organiser, 国民投票、 un référendum, 国民投票を開催するために20年間をかけました。On 20 ans pour organiser un référendum. 要旨、論証、議論、 un argument, ですから2018年、投票による論証は独立ノーでした。En 2018 donc, les arguments du non. partisan du non, ですが、ニューカレドニアが独立してどのようにして、 Mais comment est-ce que la Nouvelle-Calédonie フランスなしで生きていけるのでしょうか？ pourrait vivre sans la France? 病院、学校は？ Les hôpitaux, les écoles? どのように存続させていくでしょうか？ Comment est-ce que ça pourrait exister? journaliste, 勝利や賞を獲得する、 emporter, 56% 以上を獲得し、勝利しました。L'avait emporté à plus de 56%. しかし、物語はそれだけでは終わりません。 Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 和解、協定、 un accord, ルメア協定では、 Les accords de Nouméa. 契約の中で、定める、規定する、藁を追って契約する、 stipuler, 植物の、茎、託用、藁 une stipule, の場合には、もし、なら、 en cas de, 独立、ノーが勝利した場合も規定してあり、 Stipule qu'en cas de victoire du non à l'indépendance. 国民投票、 un référendum, 用意する、予定する、 prévoir, 2回目、3回目の国民投票が予定されていました。Un deuxième IMAM, un troisième référendum sont prévus. この日曜日は、 Ce dimanche. ですから、独立のための2回目のチャンスなのです。C'est donc la deuxième chance pour les indépendantistes. partisan du oui, 世界のすべての人たちは自由の権利を持っています。 Tous les peuples ont le droit d'être libres dans le monde. なぜカナク人にはないのでしょ Et pourquoi pas le peuple Kana? journaliste, 党主義などの支持者、信奉者、
Partisan. 勝利や賞を獲得する。 Emporter. 今回、 Cette fois-ci. もし今回、独立イエスの支持者が獲得したときは、Si les partisans du oui l'emportent cette fois-ci. 独立国、 Un État souverain. 主権を有する。 Souverain. ニューカレドニアは独立国になりますが、La Nouvelle-Calédonie deviendra un État souverain. 確保する、遂行する。 Assurer. 任務、役割。 Une mission. 王権に属する。 Régalien. Royal. しかしフランスが王権に属する役割を遂行し続けるのは、Mais la France continuera d'assurer ses missions régaliennes. 移行期の間となります。Pendant une période de transition. 評決、安定、審判。 Un verdict. 海外領土などに対する本国、内地。 Une métropole. 評決は日曜11時、本国時間にわかります。Verdict, dimanche à 11 h, heure de métropole.